20 टाका तिरेको फोटो यही हो साला लास्ट महँगो छ क्या 20 টাকা हाँ दूसरा नहीं है ना होटल नहीं खुलेगा माशाल्लाह ডিউটি শুরু হইব ভালো সবাই তো শুরু হয়ে যাবে বুকারা ভালো আপনি তো বললো খাদ দিয়া বললো এটা বসো ওইনে বসো হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ বলো বলো ওই 12 ঘন্টা ডিউটি দিলে হ্যাঁ তারপরে বুঝা যাইব 12টা বাজে গেলে তুমি বুঝাবি যাইতো না তারে ডাক দিয়ে নাই ডাক দিলে তো তাই লাগ হইব বুঝে নাই केपी ओली थाहा छ केपी ओली मालुम केपी ओली नेपालको प्रधानमन्त्री केपी ओली ও নেপালের প্রধানমন্ত্রী কে কইলি হ্যাঁ ते बेंचो दे वो केपी ओली बेंचो दे বাচ্চা मालूम वो बहुत बेंचो बंदा है তারপরে তো কাম করে तुमको টাকা কম লাগে 1.5 লাখ টাকা লাগলে टाका वो भी धेरै है खाया फला मैले 1,50,000 दिएको टाका 1,50,000 के त्यो पनि धेरै हो क्या नेपालमा नेपाल नेपाल কি সেম সৌদি আরবের মতো নাকি না গ্রাম সাইড সেম একতলা नहीं নেই बिल्डिंग को हल्का हल्का घर হালকা হালকা को ইন্ডিয়ার পরে নেপাল ঠিক আছে না अल्को अल्को घर छ पहाड अल्को अल्को छ পাহাড় পাহাড় এলাকা पहाड पहाड पता পাহাড় मालूम অল্প অল্প ঘর। माउन्ट एभरेस्ट थाहा छ सगरमाथा माउन्ट एभरेस्ट वो जो सब देश का ठुला चोटी चोटी बोलता है ना बंगला में क्या बोलता है বাংলা চুটি चोटी बोलता है ओ चोटी वो नेपाल में নেপাল তারপরে নেপালে মানুষ বসবাস করে কয় কোটি बसोबास धेरै छ मालुम धेरै धेरै यसलाई म 4 दिन्छु हेर है खाना खायो खाना अकेले खाई नहीं काम करे खाती ढेल खाने हो नेक्स्ट फ्राइड देखते हैं ये ढेल खाने हो ढेल अच्छा होता है ना কি কাটিং নিজে নিজে हाँ কয় দিছে জিরো জিরো দিছেন না তো দুই 2 है 1 है 0 है জিরো ये 0 है ये ऊपर वाला 1 है ये ऊपर वाला 2 है ये ऊपर वाला ये 6 का ये 6 मालूम আমারে তো দিবে हाँ দেখি देखिए হ্যাঁ আজকে ডিউটি শেষ হইলে ड्यूटी से नहीं 3টা বাজে এক ঘন্টা আমরা তো আধা ঘন্টা सन सब राति হ্যাঁ होटल साफ गरेर जाने काट्नु लेते 5 बजे শিও ओ আমনে যদি দেন তো হইল 10-15 মিনিট লাগবে अँ 10 মিনিট লাগবে ভাবে দে এই সিস্টেমে দে তারপরে কাটিং এর সমস্যা নেই ঠিক আছে मुझे 50 रुपया लाग्छ वो उधर काटेगा ना मकान में काटेगा ना 50 रुपया लेगा 50 रुपया कौन करेगा माता 20 ले 20 लेगा हाँ। 20 টাকা बहुत है ना अभी तक 20 টাকা बहुत है হ্যাঁ 20 টাকা নেয় তারপরে এই কোম্পানি যে আছে সব জিরো মারে তো 20 টাকা লাগবে তাই 20 এর জিরো মারে ডাইরেক্ট জিরো हाँ जीरो करो डायरेक्ट जीरो करो 2 महीने 3 मास 3 मास खत्म खत्म साला बाटा जा ओ कल शाम को ना आज शाम को वो होटल साफ करेंगे ऊपर रूम में जाएंगे और कपल काटेंगे এই কোম্পানি তো বাল একদিন ছুটি एक दिन छुट्टी है ना
একদিন দেবার দরকার আছে ও তো বড় হারামে আনা হাজামি এই অন্য সপ্তাহে শুক্রবার সৌদি আরব শুক্রবার 7টা বন্ধ অফিস শুক্র শনি 2 দিন বন্ধ তো তুই তো হারামে একদিন দেবার দরকার শুক্রবার বন্ধ রেস্ট ঘুমাবে কাবি आणि मुझे एक दिन दिए भाई को तनी একদিন ওরা পুরো ডিউটি ও সুস্থ হইলো ডিউটি दिन में कहाँ जाएगा दिन में घूमने जाएगा ना रात को सो जाए रात को काम कर सो जाए दिन में तो घूमने जाएगा ना एक दिन से क्या करेगा एक दिन बहुत छुट्टी है ना मैं तो एक दिन भी बहुत है এটা বেটা এফেক্ট হয়ে যা তারপরে কি করার নাই কোম্পানি তো ভালো না আমরা তো ডাইরেক্ট গাড়ি তারপরে একদিন বন্ধ কোনো কোম্পানি सप्लाई में तो गाना अच्छा সাপ্লাইতে মনে হয় 3 মাস গাড়ি 3 মাস পাইরা 6 মাস দেয় অন্য জায়গার থেকে বিটার করে বলে সাপ্লাই আরাম আছে কেমনে জানে সপ্তাহ 2 দিন ছুটি আছে কেন সব জায়গা তো ভালো ধরেন পাঠাইলো তাম্মাম পাঠাইলো বক্কা রিয়াদ মানে পুরা ডিস্ট্রিক্ট ঘুরা যায় কোম্পানি গাড়ি डिस्ट्रिक्ट घूमने लगे मुझे दिन में पड़े नहीं डिस्ट्रिक्ट का अकेला रियाद में जाने लगे मुझे यहाँ पर 4 घंटा लगता है 4 से 5 घंटा लगेगा 500-600 रुपये लगेगा रियल রিয়াদের কোম্পানি গাড়ি সমস্যা কি কোম্পানি গাড়ি তো আপনার এনে এনে রিয়াদের এনে এ নামে গে খাইলে গিয়েছে কোম্পানি यो मेरो मसँग काम गर्छ कि मसँग काम गर्ने यो भन्दा 1 महिना अगाडि आएको यो सिनियर हो म जुनियर हो तो सीनियर हो म जुनियर हो तो 1 महीना पहले आया मैं 1 महीने पीछे आया तू सीनियर मैं जूनियर तू बड़ा मैं छोटा पता है मालूम मालूम त्यही छ गाइस ल हुन्छ यो भिडियो हेरौँला म बेलुका हाल्छु है आपका बांग्लादेश में कहीं बनना है क्या कुछ बनना है बोलो बांग्लादेश के शेख हसीना मालूम বাংলাদেশ শেখ হাসিনা পালাইছে शेख हसीना मालूम মালুম হিন্দু हाँ শেখ হাসিনা পালাইছে ওখান বর্তমানে আছে জিয়া তারেক জিয়া রাষ্ট্রপতি পদে আগে আছেন বিএনপি মানে দান বিএনপি দান মানে দানের শেষ हाँ দান কৃষি দানের শেষ আছে বিএনপি বর্তমানে আছেন ডাক্তার ইনুস সে চালাইছে প্রায় 70টার মাস চালাইছে দেশে তখন আপনার আছে জিয়া রাষ্ট্রপতি